الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا مطلب ہے کسی چیز کو ضرورت مند لوگوں کے لیے قربان کرنا یا قربانی دینا۔ اب یہاں ہم قربانی کیوں دیتے ہیں؟ یہ سنت ابراہیمی ہے جو کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاس بہت مقبول اور ثابت قدم نبی تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی راضی ہو کر کہہ دیا کہ اللہ کی رضا ہے اور میں تیار ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار کیا۔ جب ان کے امتحان کی گھڑی آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ قربانی అంటే పేద ప్రజల కోసం ఏదైనా త్యాగం చేయడం। ఇది ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం యొక్క సున్నత్। ఇది ఖురాన్ లేదా హదీసులలో ప్రస్తావించబడింది। ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం అల్లాహ్ పేరిట చాలా అమోద్యమైన మరియు సిద్ధమైన ప్రవక్త। ఒక్కరోజు అల్లాహ్ తన కొడుకు ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాంని బలికి ఇవ్వమని ఆదేశించాడు। దీని గురించి ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం తన కుమారునితో మాట్లాడగా ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాం కూడా అంగీకరించి అల్లాహ్ రాజ్యమే ఉద్దేశ్యమని నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పాడు। అప్పుడు ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం అల్లాహ్ అగ్ని ప్రకారం ఇస్మాయిల్ అలైహిస్సలాంను బలి కోసం సిద్ధం చేశాడు। వారికి పరీక్షగానే అల్లాహ్ వారిని రక్షించాడు।